My name is Pastor Kevin Kusuma. Saya ya kalau dengar Kusuma pasti tahu saya Pastor Yehuda punya sepupu. And if you recognize the name Kusuma, you probably know, or if you don't know, but I am Pastor Judah Kusuma, cousin. Dan senang bersama dengan semua kita. 8 tahun yang lalu saya terakhir ke Amerika. And I'm really excited to be here with you guys today. It was 8 years ago when I came to America. Dan hari ini bisa berjumpa dengan semua anak-anak muda yang luar biasa. And today I get to see all you amazing young people. Dan banyak saya lihat yang dulu 8 tahun yang lalu masih kecil, sekarang udah besar semua. And I see a lot of, 8 years ago, a lot of you guys were younger and now you're all grown up. Jadi saya merasa tua di sini. So now I feel old. I Dan also feel saya old. tahu saya paling tua di sini, And I am confident that I'm the oldest one here. tapi muka masih sama. But my face is still, the same. Oke, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Today we're going to learn about the Word of God. Pertama, We're going to read this together. toh, Okay. Alright. If you don't have your Bibles, you can look up at the holy screen and we're going to read it together. Ready? 1, 2, 3. Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Amen. Amin. Satu hal yang luar biasa dalam kehidupan saya, One thing that is amazing in my life, tepatnya 10 tahun yang lalu, 10 years ago, saya nggak punya mimpi untuk menjadi seorang pendeta pelayanan di gereja. I did not have any dream of becoming a pastor or minister in a church. Orang tua saya pendeta, keluarga besar saya pendeta, My parents are pastors and their parents are also pastors. tetapi saya nggak punya mimpi jadi seorang hamba Tuhan atau pendeta. But I never had a dream to become a servant of God or a pastor. Karena buat saya menjadi seorang hamba Tuhan itu nggak keren. Because I didn't think that being a pastor was cool. Tetapi 10 tahun yang lalu, But 10 years ago, tepatnya di tempat ini, in this place, di ruangan ini, in this room, Tuhan ubah saya. God changed my life. Ketika saya cuma mau ikut jalan-jalan ke Amerika 10 tahun yang lalu, At first, I just wanted to come just for vacation to America 10 years ago. dan orang tua saya pelayanan di ibadah Ero, tapi waktu itu masih hari Sabtu. And my parents spoke and served at AG, pre-AGC on Saturday. Dan di pojok sana di belakang saat itu saya ingat sekali Tuhan bicara sama saya. And right back there in the corner of the room, I remember so clearly that God spoke to me. Tuhan cuma bicara satu hal yang singkat, yaitu ini waktumu. And God only said something very short, and He just said, "This is your time." Saya bingung siapa yang bicara saat itu, And I was confused who was speaking at the time, karena saya nggak pernah baca Alkitab. because I never read my Bible. Ke gereja jarang, I rarely went to church, kecuali Natalan. unless it was Christmas. Karena di Natalan banyak hadiah, banyak makanan. Because at Christmas, there's always gifts, door prize, and food. Tetapi ketika waktu itu saya duduk di belakang di pojok, But ada suara yang saya dengar. when I sat back in the corner and I heard the voice, Ada seorang anak umur 5 tahun there was a child 5 years old yang pukul kaki saya, that was like hitting my leg, bawa kantong persembahan, that brought the offering bag, dan cuma bilang kok persembahan. and they just said, "Go offering," Dan orang itu Jojo. and that's Jojo. Lalu saya lihat begini, mungkin kita satu hal yang lucu begitu, tetapi hal itu yang mengubah hidup saya. Maybe it seems like something funny, but that was what changed my life. Saya kaget waktu itu anak umur 5 tahun pelayanan. And I was surprised that a kid 5 years old was doing ministry. Tapi saya saat itu di usia 17 tahun At the time, I was about 17 years old, dan saya nggak pelayanan sama sekali. and I wasn't doing ministry at all. Tetapi hal itu membuat saya seakan-akan ya udah berlalu saja karena saya nggak ngerti itu apa. But at the time, that event just passed by me because I didn't really understand what was going on. Sampai akhirnya dalam beberapa ibadah di gereja ini, And so a few services after in this church, saya dengar suara yang sama, yaitu ini waktumu. I heard the same voice that said,
this is your time. Dan saya bilang sama Tuhan, iya Tuhan, saya tahu ini waktu saya melayani. And I said to God, yes, God, I know this is my time to serve. Tapi saya nggak mau jadi pendeta. But I don't want to be a pastor. Karena buat saya jadi pendeta itu harus bayar harga. Because to me, becoming a pastor requires sacrifice. Karena saya nggak siap tentang hal itu. And I was not ready for that. Karena saya nggak pernah baca Alkitab. Because I didn't read my Bible. Saya ke gereja cuma duduk di pos security. And I came to church just sitting at the security post. Ngobrol dengan security yang ada di gereja. And just talking to the church security. Jaga mobil. Just taking care of the cars. Itu yang saya lakukan setiap hari Minggu. And that's what I did every single Sunday. Sampai satu kali ada seorang hamba Tuhan Until one time there was a servant of God berdoa buat saya. that prayed for me. Dan dia bilang, suatu saat kamu akan jadi seorang hamba Tuhan dan pendeta. And he said, one day you're going to be a servant of God and a pastor. Dan saya bilang, ini pendeta sesat. And I said, this is wrong. Karena nggak mungkin saya jadi pendeta. Because I won't be a pastor. Karena saya itu tipikal orang yang nggak pernah pemalu dan nggak bisa bicara di depan umum. Because I am pretty shy and I don't like to do public speaking. Jangan lihat sekarang. Don't see me now. Kalau sekarang udah nggak malu. Because now I'm not shy. Tetapi waktu itu saya bilang gini sama Tuhan. But at the time I said this to God. Ketika suara yang sama saya dengar ketiga kali di telinga saya. When I heard the same voice a third time in my ear. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, saya ikut kemana Tuhan mau. I said to God, Lord, I will follow you wherever you want me to go. Kalau Tuhan membawa saya kemana melayani, saya siap. If you want me to go wherever to serve, then I'm ready. Mimpi saya itu sekolahnya di Amerika. My dream was to go to school in America. Dan saya pengen jadi seorang diplomatik. And I wanted to be a politician. Dan 10 tahun yang lalu, And 10 years ago, semua udah disiapkan everything was set untuk saya sekolah di sini. for me to go to school here. Tetapi semua berubah But everything changed ketika Tuhan menjamah saya. when God came to me. Dan akhirnya saya memutuskan setelah lulus kuliah di Jakarta, saya harus kembali lagi ke Balikpapan di tempat saya. And I decided once I finished my school in Jakarta, I was going to go back to Balikpapan, the city. Small city di East Kalimantan. Tetapi sekarang jadi ibu kota, menggantikan Jakarta. Dan ya begitu loh pokoknya ya. Dan akhirnya saya kembali ke Balikpapan. So I went back to Balikpapan. Saya mulai pelayanan di tempat youth kami yang namanya itu juga sama Air Generation. And I started to serve at our youth in Indo, that's also called Era Generation. Saya mulai dari bawah, saya cuma bilang saya pengen jadi seorang penerima tamu saja. And I started from the bottom and I said I only want to be like an usher, like someone to welcome the people. Tetapi waktu itu Pastor Samuel, ayah saya bilang, ayo pelayan aja jadi pastor. And at the time, Pastor Samuel, my father said, come on, let's do ministry, become pastor. Saya bilang gimana caranya? Saya nggak ngerti. And I said, I don't know how to do it. Dan tapi semenjak itu setelah pulang dari Amerika, But at that time, after coming home from America, saya mulai khotbah. I started to preach. Yang dulunya saya berpikir ketika pertama kali saya khotbah, And and in the beginning, I thought the first time that I was preaching, di ibadah youth itu saya pikir datang anak muda. and at the youth service, I thought it was going to be youth that attended. Ternyata datang orang tua semua. But turns out that came was all the elder people Karena mereka mau dengar saya khotbah untuk pertama kali. because they wanted to hear me preach for the first time. Saya nervousnya luar biasa. And I was very nervous, Dan semua minuman di ruangan itu and all the drinks in the habis place sama saya. was gone because I drank it all. Karena bicara sebentar saya minum. Because every few words I took a sip, Dan saya bilang ke semua pemain musik dan worship leader, and I told all the musicians and worship leaders, tolong jangan turun dari panggung. please don't leave the stage. Kalau saya tiba-tiba berhenti berkhotbah, If I suddenly stop preaching lupa ayat,
and forget a verse, tolong kalian yang nyanyi. please just start singing. Supaya ada hadirat Tuhan. So the presence of God would still be here. Jadi semua musisinya berdiri di panggung. So all the musicians and worship leaders stood for 1 hour. Dari awal ibadah sampai akhir From the ibadah. beginning till the end of service. Total 2 jam mereka berdiri. Total of 2 hours. Tapi semenjak itu, But since then, saya melihat bahwa Tuhan bisa memakai anak muda untuk menjadi berkat. I've seen that God can use young people to be a blessing. Jadi pada pagi hari ini, So this morning, kita akan belajar sama-sama we're going to learn together bagaimana menjadi seorang anak muda yang luar biasa dengan Tuhan. how to be a young person that is amazing with God. Yang pertama kita harus sadari, The first thing we need to realize, cara untuk menjadi anak muda yang luar biasa dengan Tuhan, to be a young person who is amazing for God, bangun hubungan dekat dengan Tuhan. is to build a close relationship with God. Siapa yang tadi pagi bangun tidur berdoa? Who this morning woke up and prayed? Saya. Siapa yang lupa berdoa? Who forgot to pray? Y'all don't have to raise your hands. Sorry. Siapa yang setiap hari baca firman Tuhan? Who every day reads the Bible? Yang gak angkat tangan baca apa? Don't raise your hand. What are you reading? Banyak anak muda hari ini, A lot of young people today, saya mulai dengan anak muda, I teach young people, dan banyak anak muda hari ini gak punya hubungan dekat dengan Tuhan. and a lot of young people today don't have a close relationship with God Karena terlalu sibuk dengan dunianya, because they're too busy with their own world. terlalu sibuk dengan ya mungkin sekarang suka nonton drakor, drama Korea. Maybe you're too busy watching Korean dramas. Ya. Karena kemarin saya dari Kanada ke Philadelphia, saya lihat orang nonton drama Korea. Because yesterday I was going from Canada to Philadelphia and I saw someone watching Korean drama. Di Indonesia hari ini sedang heboh yang namanya K-pop. In Indonesia, K-pop is really popular. Banyak yang suka artis-artis Korea. A lot of people like Korean artists, Jadi akhirnya yang didengarin lagu Korea terus lagu Korea. so they just keep listening to Korean songs over and over. Giliran ke gereja, And then when they go to church, nyanyi lagu rohani, lagu they gereja, sing up like a worship song bingung and they're confused karena nggak tahu lagunya. because they don't know the song. Tapi kalau lagu Korea, Because if you put on K-pop, mereka lompat-lompat. they start jumping. Sini sama loh, sini sama. Ini juga ya. Dan itu yang terjadi hari-hari dengan anak-anak muda. And that's what happens today with young people. Tapi hari ini kita mau belajar sama-sama. And today we're going to learn together. Yang pertama, bangun hubungan dekat dengan Tuhan. The first one is build a close relationship with God. Mungkin sebagian kita bosan dengar hal ini, Maybe some of us are bored to hear this. disuruh baca Alkitab, They tell you to read the Bible, disuruh berdoa, tell you to pray, disuruh menyembah Tuhan. to tell you to worship God. Tapi itu satu hal yang penting buat kita. But that's something that's important for us. Karena tanpa hal itu, Because without that, tidak akan mungkin anak muda bisa luar biasa dengan Tuhan. there's no way that we can be amazing young people for God. Kami pelayan di Balikpapan. We do ministry in Balikpapan. Dulu kami ibadah itu yang datang ya 20, 10 orang. Back then, the service, there would be like 10 people, 20 people. Tapi semenjak kami menerapkan yang namanya penyembahan, menerapkan baca firman, menerapkan hubungan dekat dengan Tuhan, But since we started to encourage everyone to worship, to read the Bible, and to worship, pelayanan kami berubah total. our ministry totally changed. Dan dulu hanya dari 10 orang, 20 orang. And before it was only 10 or 20 people. Sekarang kami punya gedung Now we have a building untuk anak-anak muda just for the youth. yang menampung 600 anak-anak muda setiap hari Minggu. That's like 600 people every week. Dan kami punya ibadah itu jam 8 pagi hari Minggu. And we have a service at 8 a.m. on Sunday morning, Setiap hari Minggu. every Sunday morning. Dan sore hari And in the evening, ada ibadah untuk dewasa muda. there is a service for young adults.
Itu yang hadir 1.000 anak muda setiap hari Minggu. There's 1,000 young people every Sunday. Itu dimulai dari yang namanya anak-anak muda menyembah Tuhan. And that all started from young people just worshiping God. Saya percaya bahwa kalau 10 tahun yang lalu saya dijamah Tuhan di tempat ini, I believe that if 10 years ago God healed me and He came to me here, hal yang sama akan terjadi dalam kehidupan setiap kita. the same thing can happen for all of us. Karena saya percaya di tempat ini Because I believe in this place, ada lawatannya Tuhan, there's going to be a revival of God, ada mujizatnya Tuhan miracles of God dari anak muda di tempat ini. for young people here. Amen. Jadi hari ini So today, jangan pernah tinggalkan Tuhan, don't ever leave God. jangan pernah lupakan Tuhan. Don't ever forget about God. Minimal punya waktu untuk menyembah Tuhan. And at least have time to worship God. Karena dari situlah Because from there, kita semua akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. God can use us in amazing ways. Di dalam firman Tuhan jelas dikatakan bahwa jadilah teladan bagi orang-orang percaya. The word of God is clear to be an example for believers. Dalam perkataanmu, In your words, dalam tingkah lakumu, in your actions, dalam kasihmu, in your love, dalam kesetiaanmu, in your dan faithfulness, dalam kesucianmu. and in your holiness, in your purity. Untuk mendapatkan semua hal itu, In order to achieve all of those things, yang kedua, the second thing, belajar untuk taat dengan Tuhan. learn to be obedient to God. 10 tahun yang lalu, 10 years ago, kalau saya nggak taat dengan Tuhan, if I wasn't obedient to mungkin saya God, nggak bisa berada di depan teman-teman semua hari ini. then I would not be able to be in front of you all here. Tapi saya belajar taat dengan Tuhan. But I learned to be obedient to God. 2015, In saya 2015, mulai untuk menjadi seorang yang full di gereja. I started to do full-time ministry at church, Tetapi perjalannya waktu, but it took time. Tuhan membawa saya kepada sesuatu hal yang luar biasa. God brought me to something that was amazing. Hari ini Tuhan percayakan saya bukan hanya jadi seorang yang bekerja di gereja, But today, God not only trusted me to be a worker in the church, tapi Tuhan izinkan saya hari ini mimpi saya menjadi seorang diplomatik politisi itu terjadi hari ini. but God gave me a dream to be a politician until today. Karena Tuhan tahu Because God knows kalau kita mau belajar taat dengan Tuhan, if we want to be obedient to God, Tuhan akan kasih satu hal yang besar bagi setiap kita. God will give something very great for us. Jadi yang mau saya bilang hari bagi setiap kita, So what I want to share with you all today, mungkin sebagian kita hari ini masih ragu dengan masa depan kita. maybe some of us here are still worried about our future. Serahkan semua sama Tuhan. Surrender everything to God. Seperti lagu tadi, Just like in the song earlier, katakan pakai aku Tuhan dan surrender sama Tuhan. it talked about surrender to God and talked about using me. Karena Tuhan mau setiap kita hari ini Because God wants each one of us here today dipakai Tuhan dengan luar biasa. to be used by God mightily. Bilang sama teman kanan kirinya, kamu akan dipakai Tuhan luar Tell your biasa. friends God's going to use you mightily. Coba lihat temannya baik-baik. Really look at them. Siapa tahu 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan jadi presiden Like look Amerika, into their soul. How do you know they're not going to be president jadi senator, or the senator jadi hamba, jadi pendeta yang luar biasa. or pastors? Amen. Siapa mau jadi pendeta di sini? Who wants to be a pastor here? Karena jarang orang mau jadi pendeta. It's rare for people to want to be a pastor Karena anak pendeta pun belum tentu jadi pendeta. because children of pastor may or may not be a pastor. Sedikit anak pendeta jadi pendeta hari ini. There is very few nowadays children of pastors that actually become pastors. Karena jadi pendeta itu nggak gampang. Because becoming a pastor is not easy. Karena saya pernah melihat orang tua saya ketika membangun gereja Because I saw when my parents were building the church, harus jual semua yang dimiliki. they had to sell everything that they had. Mobil apapun semua dijual. Car or everything they had to sell. Jadi kami kemana-mana naiknya apa? Kalau di sini apa tuh apa sih? Nggak ada. They had to, let's just give it like 2024, let's take an Uber everywhere they went. Taxi, or like Uber kebagusan. Uber is too nice, sorry.
like public transportation. Tapi public transportation-nya jelek banget. Oh, but like the bad kind, like below. Yang dimana kita cuma bayar 1-2 sen lah. Where you like pay 1 or 2 cents? 1 or 2 cents. Iya, karena $1 kan. Oh wow. Ya, Okay. itu yang saya alami ketika kecil. That's what I experienced when I was young. Maka saya menjadi pendeta. That's why I didn't want to be a pastor. Pendeta kalau dulu kemana-mana pakai jas. Back then, pastors wherever they go, they wear a suit, Dan itu kebesaran. and it's always too big for them. Dan kemana-mana dasnya harus besar. And wherever they go, they have to wear like those big ties. Tapi pendeta zaman sekarang The pastors nowadays beda. is different. Celananya skinny, They wear skinny jeans. robek-robek. They're like ripped Bahkan sometimes. pendeta pakai celana pendek, khotbah. Some of them be wearing shorts Tapi when saya they nggak preach, begitu. Tapi saya nggak begitu. but that's not me. Karena dingin di sini. Because it's cold in here. Jadi hari ini kita mau belajar sama-sama So today we want to learn together untuk menjadi anak muda yang luar biasa dengan Tuhan. to be young people that are amazing for Yang God. pertama, The first one, bangun hubungan dekat dengan Tuhan. build a close relationship with God. Yang kedua, The second one, taat dengan Tuhan. obey God. Kemana Tuhan perintahkan kita? Wherever God tells us to go, Kemana tuh? Apa yang Tuhan bicarakan sama kita? whatever God says to us, Lakukan yang Tuhan mau. do what God wants. Karena saya percaya Because I believe kalau kita belajar taat dengan Tuhan, if we learn to be obedient to God, maka sejak muda then from a young age, engkau akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. God will use you greatly. Jadi pesan pada hari ini, So my message to you today, jadilah anak-anak muda be young people yang siap untuk dipakai Tuhan that are ready to be used by God sejak saat ini from this point on untuk menjadi berkat to be a blessing bagi orang-orang sekitarmu, for the people around you, buat kotamu, for your city, buat negaramu, for your country, dan buat seluruh dunia. and for the whole world. Karena saya percaya Because I believe ini waktunya anak muda this is the time for young people untuk bergerak to move lebih lagi dengan Tuhan. more with God. Karena ini waktunya Because now is the time gerakan anak-anak muda. for the young people to move. Percaya Do you believe it? kalau Anda taat dengan Tuhan And believe that if dan Anda you melakukan semuanya dengan Tuhan, obey God and you do all these things, ruangan ini nggak akan cukup. this room won't be enough. Karena akan banyak Amen. anak muda memenuhi tempat ini. Because there will be young people coming here, Bukan hanya orang Indonesia, not just Indonesians, tapi semua orang-orang yang ada di Amerika, anak muda akan datang ke tempat ini. but all of the young people will all come here. Saya datang ke beberapa kota di Amerika dan Kanada, I went to a few cities in America and in Canada, dan semua banyak pendeta yang selalu bicara bahwa gereja ini gereja luar biasa. and a lot of pastors and churches talk about this church and how great this church is. Kan setiap hari Kamis ada namanya share love ya. Ada Because on Thursdays every week, we give to the community. Mereka bilang begini, ini gereja Indonesia luar biasa karena tidak mungkin orang Indonesia bisa memberkati Amerika. They said that this church is amazing because there's no way that Indonesian church can bless America. Karena dulu kita minta Amerika yang memberkati Indonesia. Because we used to ask for America to bless Indonesia. Tapi hari ini But today, Indonesia Indonesia yang memberkati Amerika. is blessing America. Dimulai dari kita semua di tempat ini. And it starts from every one of us here. Percaya Believe bahwa Tuhan itu baik, that God is good, selalu baik that He is always good dalam kehidupan kita. in your life. Jangan takut Don't be afraid untuk masa depanmu, about your future, karena masa depanmu because your futures dalam tangannya Tuhan. are in the hands of God. Amen.